ब्रेक एक्चुअली ऐसा नहीं है क्योंकि आई वाज वेरी मच बिजी इन असम बिकॉज मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम करता हूँ। मेरा अपना प्रोडक्शन हाउस है, अपना मैं फिल्म बनाता हूँ उधर। तो आई एम वेरी बिजी देयर लाइक ऑल द ईयर। और बीच में जब टाइम मिलता है मैं बॉम्बे रहता हूँ। आई एम नॉट लाइक रेगुलर स्ट्रगलर हियर। और मुझे ऐसा काम भी नहीं चाहिए। मुझे 5 गाना चाहिए, अच्छा गाना चाहिए साल में। मुझे 500 गाना नहीं चाहिए इधर। और मैं अपना काम करता हूँ। आई एम वेरी हैप्पी। মই এইটোত যাওঁ সিটোত যাওঁ মই বলিয়া নিচিনা মোক কি তুমি নিজৰ যত্ন ল'বা? তুমি নিজৰ যত্নটো নলোৱা। মেচিন মান কাম অন তুমি কৈছা তোমাক যন্ত্ৰ বনাই দিলে, কোনে বনালে? তুমি নিজেইতো বনাইছা নিজৰ। দ্য পিপল মানুহে কৰিছে তোমাক। দে মেড মি মেচিন আই ৱাজ নট লাইক দ্যাট কিয় কেনেকৈ? সেইকাৰণে মোক খং উঠে নহয় য'ত যেতিয়া মৰে লগত 3টা মানুহে থাকে অলৱেজ। বাকীবোৰ কোনো নাথাকে কিন্তু চব পলাই যায় যেতিয়া হিৰোটো মৰি যায় লগত সেই 3টা মান থাকে সেইকেইটা মানে ওচৰত থাকে উপায় নাই এইকেইটা নাই বাকীবোৰ কোনো নাই চব পলাই যায় ঠিক কৰোঁ